हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। तो आज फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो लाके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक ऑडियो एम्पलीफायर, ठीक है, जिसका साउंड बीच बीच में काट जाता है। इसका वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को अपना सपोर्ट करना और वीडियो में बजे रहना। थैंक यू। যত আছে টেকনিক গোটায় বুঝে গেলে তো হয়ে গেছে এরকম। ব্যাক সাইড অন কর, অন কর, অন করে কানেক্টটা চালু করে দেখাও। The Bluetooth device is ready to pair. Sound de. প্রবলেমটা দেখো। কোনটা প্রবলেম? ফরেস্ট আইসি নাম্বার হলো 3440 অডিও আইসি। টেমাটুমে যা আছে সবগুলোর কাম হবে, বুঝছিস? ব্লুটুথ স্পিকার, এটা তো ব্লুটুথ না, অডিও অ্যাম্পলিফায়ার। এটা ক্যাম্পাসার মেশিন, ক্যাম্পাসার অডিও ফেলা অ্যাম্পলিফায়ার, এটা ক্যাম্পাসার। Device is ready to pair.
इधर देख भाई, बढ़िया, वेरी गुड।